قبل ما تفرجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد. خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة. معكم اخوكم شرف الدين. في هذا الفيديو اخوتي الكرام جبت لكم صحفي خانز بنو صهيوني على قناة صهيونية اخوتي الكرام، خانزة ايضا. هذا الصحفي يعترف للجيش الشعبي الوطني بانه اعطى لهم طريحة في 88، حكى على كامل التفاصيل واكد بان الجيش العربي الوحيد اللي ما قدرتلوش اسرائيل وما قدرتش انها تعتدي عليه ولا تقصفه هي الجزائر، وذلك بسبب الجيش الوطني الشعبي، بسبب ولاد الجزائر. ويجيك واحد من خونة الخارج يقول لك مدنية ماشي عسكرية. دوك تفهموا يا خوتي في هذا الفيديو بانه اذا اخطانا الجيش الوطني الشعبي راح نضيعوا، صدقوني. الجزائر بدون الجيش لا شيء، وعندما نقول الجيش الوطني الشعبي بمعناه بدون ابنائنا. المهم قبل مشاهدة الفيديو كالعادة خوتي وصلوا 4000 5000 لايك، وخليوا لنا رايكم في التعليقات وبهدلوا هذا الصحفي الصهيوني، وما تنسوش تدعمونا بالانتساب الى القناة. نروح مباشرة الان الى الفيديو ونبداو كيف ونعلقوا عليه كيف كالعادة خوتي. On reste un petit peu dans le même registre, donc d'Israël, des pays arabes, etc. Et souvent on a dit, bon alors l'Algérie fait partie des pays qui aujourd'hui apportent un grand soutien aux Palestiniens, c'est un fait. بالطبع الجزائر من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، أو أنا أقول بالك الدولة الوحيدة اللي بقت تدعم هذه القضية. Et c'est vrai qu'un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres راكم تسمعوا يا خوتي، كاين بعض الدول دات طريحة من عند بنو صهيون، الدول العربية نقصد، ولكن الآن قالهم سقسوني على الجزائر. نكملوا خوتي. Et des gens avaient parlé de l'Algérie, hein, quid des relations entre l'Algérie et Israël. Alors effectivement l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la cause palestinienne. Et comme Israël s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. محاولة فقط، ما تغلطوش يا خوتي، إنها محاولة فقط، وراح يبين لكم هذا الصهيوني بأنهم فشلوا. أعطتهم طريحة الجزائر. Il y a une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie et ça se passe en 1988. Ça se passe en 1988, 3 ans après l'attaque israélienne contre à Mamshot en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien qui a été vraiment terrible et puis qui avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force 17 principalement, la force 17 qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc ça avait été assez terrible. Quand en 1988, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine précisément, l'idée de continuer à faire ça évidemment en Tunisie était assez malvenue. راكم تسمعوا يا الإعلام التونسي ويا التوانسة اللي تكرهوا الجزائر، اسمعوا مليح. انتم خفتوا أنكم تستضيفوا الفلسطينيين لإعلان بلادهم، ولكن الجزائر قالت لهم راني هنا. Et c'est l'Algérie qui s'est proposée. Et alors il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie, mais finalement c'est une autre option qui a été. قالت التوانسة قالت لها نحميكم أنا واستضيفوا الفلسطينيين، ولكن ما حبوش، فجابتهم الجزائر إلى بلادهم. قالت لهم روحوا هنا، هذه بلادكم الثانية، واللي يغلط معنا يخلص. نكملوا خاوتي. Qui a été prise, c'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, tout un arsenal a été mis en place, donc on va voir un petit peu. Alors,
88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, hein, est à son plus haut niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Eh bien, ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection, avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie, des stations radars mobiles, et des stations radars mobiles, et puis des défenses antiaériennes, avec des missiles très performants de l'époque, qui étaient jalonnés depuis Annaba vers la frontière tunisienne, jusqu'à Alger, et même au-delà, jusqu'à Oran. Et avec, même les sous-marins étaient sortis, les 4 sous-marins algériens de l'époque étaient sortis, des corvettes porteuses de lance-missiles étaient également sorties, et en plus de toutes ces stations de radar, de ces bases de missiles, avec des missiles très performants, ce qui avait le meilleur à l'époque, hein, des armements soviétiques principalement dans la totalité, eh bien, il y avait également des avions en permanence dans l'air qui assuraient la protection, et notamment les fameux MiG-25 qu'on a vu tout à l'heure, et le MiG-25 à l'époque, c'est l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà. Eh bien, le 10 novembre, eh bien, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radar commencent à vibrer, et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je crois, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit: est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées, comme ça, les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Israël se sert de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement. ولكن مع الجزائر لن تفلحوا ابدا، ما يصلح لكم والو مع الجزائر، غير الكف، تدي غير الكف، تشبع كف. Absolument. C'est très dangereux, évidemment, pour les vols civils. Il y a eu déjà malheureusement des. Alors là, t'as mis le suspense. Oui, termine. Et donc un fort vol, une formation, d'avions arrive de l'est de la Méditerranée, va survoler la Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, donc, on envoie des avions supplémentaires encore avec les MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repris. يا خوتي الحكايه هذه كامل باش يقول لهم باللي الطائرات تاع بنو صهيون هربوا في الاخر. افتخر يا جزائري بتاريخك، افتخر بالتاريخ تاعك. بلادنا قاويه، حب من حب وكره من كره. بلادنا قاويه، والجزائري دايما راسه مرفوع. Ces chemins. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar extrêmement puissante et qui était en... سمعتوا إخوتي الكرام، مانيش أنا اللي تكلمت، وإنما هذا الصهيوني، الصحفي الصهيوني وعلى قناة صهيونية يتكلمون على أن الجيش الوطني الشعبي أعطاهم طريحة كلاب في 88، لذلك هم يخافون من الجزائر، يخافوا من حاجة اسمها الجزائر. كيما المراركة يا خاوتي، كيما المراركة، جميع واحد طريحة من عند الجزائر راح تبقى له عقدة في حياته كامل، وين يسمع الجزائر يخاف يا خاوتي. وهذا كله بفضل الجيش الوطني الشعبي. نعم يا خاوتي، أولاد الجزائر هم اللي خلاو راس الجزائري دائما مرفوع ضد هذه الدول الأعداء. فتحية الجيش الوطني الشعبي دائما وأبدا. خليه أيضا في التعليقات تحية للجيش الوطني الشعبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو فيديوهات قادمة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا لنا جام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.